اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام جناب محمد مجید بھٹی ہے۔ گجرات شہر سے میرا تعلق ہے۔ میرے ساتھ یہ ہمارے بزرگ کھڑے ہیں، ظفر بھٹی صاحب، ان کا تحصیل گجرات سے تعلق ہے۔ ان کے ساتھ فرح بھٹی صاحب ہیں، یہ بھی تحصیل گجرات سے ہیں۔ حرم خالد بھٹی صاحب، یہ بھی تحصیل گجرات سے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ زیڈ بھٹی صاحب ہیں، ان کی تحصیل کھاریاں ہیں اور گلیانہ گاؤں ہے ان کا۔ تو آج ہم جو سارے ادھر اکٹھے ہوئے ہیں ڈسٹرکٹ پریس کلب گجرات میں، تو ہمارا ایک چھوٹا سا مقصد ہے، اور یہ مقصد ہم چاہتے تھے کہ ہم دوسرے دوستوں کو بھی بتائیں، سب کو اس سے انفارم کریں کہ یہ ہم یہاں کس مقصد سے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ ہم صرف بھٹی برادری راجپوت بھٹی جو ہیں، ہم اپنی ایک چھوٹی سی پریس کانفرنس کر رہے ہیں، وہ اس موضوع پر کہ آپ نے سنا ہوگا کچھ دن پہلے جنگ میں ایک واقعہ پیش آیا ہے، جو حرم ضیافت پناہ بھٹی صاحب اور افتخار بلوچ صاحب سابق ایم پی ہیں، جو کچھ عرصہ پہلے پارٹی چھوڑ کر دوسری پارٹی میں گئے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی سیاسی چپکلش تھی جس میں ذات انوالو ہوتی گئی، اور پھر وہ ذات جب انوالو ہوئی، وہ لینگویج کا استعمال ہوا، اور وہ لینگویج بھی ایسی استعمال ہوئی کہ جو باعث شرم بنتی ہے، کوئی بندہ بھی اس پہ گفتگو کرنا پسند نہیں کرتا۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سیاست میں عدم برداشت جو تھی وہ فروغ چڑھی، اور اس کا جو اینڈ تھا وہ اس طرح ہوا کہ حرم بھٹی صاحب اور افتخار بلوچ صاحب کا آپس میں تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا، جس میں حرم بھٹی صاحب نے افتخار صاحب کو زد و قاب کیا، تشدد کا نشانہ بنایا۔ ہم بحیثیت مسلمان اور بحیثیت انسان اس اقدام کی جو حرم ضیافت پناہ بھٹی صاحب نے کیا اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک سیاسی عدم استحکام ہے۔ اور جو افتخار بلوچ صاحب نے کیا کہ سیاسی ایک کلیش تھا، یا سیاسی آپ کے سامنے ایک حریف تھا، تو اس کی ذاتیات تک جانا، اس کے گھر والوں کو گالی دینا، اس کے علاقے کے لوگوں کو گالی دینا، یہ سیاست میں کوئی اچھا قدم نہیں تھا۔ اور آج ہم اکٹھے بھی اسی وجہ سے ہوئے ہیں کہ سیاست میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ سیاست کو ایک صرف سیاست کریں، انجوائے کریں، اپنے نظریات کو لے کر آگے چلیں، لیکن وہ جو لڑائی تھی وہ ذاتیات تک چلی گئی، جو کہ ہم جس کو بالکل مطلب کہ اس کی حمایت نہیں کرتے، ہم اس رویے کی جو ہے پرزور مذمت کرتے ہیں۔ یہ جو رویہ ہے یہ ہمارے ملک کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے، ہمارے لیے اچھا نہیں ہے۔ میں آج اس پلیٹ فارم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سیاست میں برداشت پیدا کریں۔ سیاست نام ہے صبر کا، حوصلے کا۔ جو افتخار بلوچ صاحب نے زبان استعمال کی، مجھے تو زیب نہیں تھا کہ میں ادھر استعمال کروں، وہ زبان جو ہے وہ ذاتی لڑائی کی طرف جاتی تھی، اور اس کا نتیجہ وہی نکلا۔ تو آج میں اس پلیٹ فارم سے صرف اتنا بولوں گا اپنے سب دوستوں سے، اپنے پنجاب کے، اپنے پاکستان کے سیاسی ورکروں سے اور دوستوں سے، کہ سیاست میں برداشت پیدا کریں، سیاست کو ذاتیات تک نہ لے کے جائیں، سیاست کو پارٹی کی لڑائی نہ بنائیں، سیاست کو قبیلے کی لڑائی نہ بنائیں۔ ابھی جو لڑائی ہو گئی ہے یہ حرم بھٹی صاحب کی، یہ افتخار بلوچ صاحب نے حرم ضیافت بھٹی صاحب کے والد صاحب کو بہت برا بھلا کہا، اور ایک انسان کب تک برداشت کر سکتا ہے؟ تو ہمیں یہ جو بھی واقعہ ہوا ہے ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ہم افتخار بلوچ صاحب کو بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پلیز آپ جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں آپ پارٹیاں بدلیں، جو جی چاہے کریں، کیونکہ بندے اپنی پارٹیاں جو بدلتے ہیں اپنے مفادات کے لیے بدلتے ہیں۔ آپ کا بھی مفاد کوئی ہوگا، اگر سیاسی مفاد کوئی آپ کا ہے تو کہ اپنے سیاسی حریف کے ساتھ پارلیمانی زبان استعمال کریں، اچھے الفاظ سے بات کریں۔ اگر آپ کا یہی رویہ، یہی جو آپ نے زبان استعمال کی ہے، سارے پاکستان کو پتہ ہے، آپ کی ویڈیوز جو ہیں وہ فیس بک پہ وہ میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہیں، تو یہ جو ہے یہ اچھا رویہ نہیں ہے۔ اس سے جو ہے اختلافات پڑتے ہیں، لڑائیاں پڑتی ہیں، اور یہ ذاتی لڑائیاں پھر نہیں رہتی، یہ لڑائیاں پھر پارٹی کی لڑائیاں بن جاتی ہیں، علاقے کی لڑائیاں بن جاتی ہیں، قبیلے کی لڑائیاں بن جاتی ہیں، اور یہ جو ہے یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ ہم بحیثیت مسلمان ہم سب بھائی بھائی ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جو فضا پیدا ہوئی ہے، یہ جو لڑائی ہے، اس کو ایک سیاسی بیس پہ تھوڑی بہت لڑائی ہوئی ہے، اس کو اتنی تک محدود رہنے دیں، اس کو ختم کیا جائے،
सुलह सफाई की जाए, राजीनामा किया जाए। इसको पार्टी की या कबीले की लड़ाई ना बनाएं। अगर ये पार्टीबाजी की लड़ाई बन गई या कबीले की लड़ाई बन गई तो फिर इसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम जो इफ्तिखार बलोच साहब ने किया है खुर्रम साहब के साथ, खुर्रम साहब के वालिद के साथ जो ज़ुबान इस्तेमाल की है, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और हम तवक्को करते हैं कि सियासी कायदीन जो हैं या सियासी पार्टियों के जो MPAs या MNAs वगैरह हैं, बेशक वो अपने मफाद के लिए पार्टियाँ बदलें, लेकिन अपनी ज़बान को गंदा ना करें। आपकी ज़बान, आपकी तरबियत, आपके वालिदैन की तरबियत के आइनादार है। आप अगर किसी के खिलाफ गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने ख़ानदान की जो है तौहीन कर रहे हैं, आप अपनी तरबियत की तौहीन कर रहे हैं, आप अपना तारफ़ करवा रहे हैं। तो मैं इस प्लेटफार्म से सिर्फ इतना ही कहूँगा कि तहम्मुल मजाजी बहुत बेहतर चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। सियासत में तहम्मुल होना चाहिए। सियासी जो ज़ाती लड़ाई हैं उनको सियासी पार्टी की लड़ाई या कबीले की लड़ाई ना बनाएं। हम खुर्रम साहब के साथ हैं, उनके साथ जो ज़ुबान इस्तेमाल की इफ्तिखार बलोच साहब ने उसकी पूरी ज़ोर मजम्मत करते हैं। और खुर्रम साहब ने जो तरीका इस्तेमाल किया है, देखें ये जो मार कुटाई है किस चीज़ का भी हल नहीं है। हम तवक्को करते हैं कि खुर्रम भाई जो है वो भी आइंदा ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे। और मैं इलाका जो जंग के मोअज़्ज़िज़ीन हैं या पिंडी बटिया के मोअज़्ज़िज़ीन हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि ये सियासी लड़ाई छोटी से शुरू हुई थी, ये जो अपने मफादात के लोगों ने शुरू की थी, कोई लोटा हुआ या नहीं हुआ इसको छोड़ें आप, उनके अपने मफादात होते हैं। इसको मिल बैठ के इलाके के अमन के लिए इसको मिल बैठ के इनको आपस में बिठाना चाहिए और इस लड़ाई को ख़त्म करना चाहिए। अगर ये लड़ाई बढ़ गई तो फिर इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं तवक्को करता हूँ कि सारे सियासी माहिदीन जो हैं वो इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे और इस मामले को जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया जनाब। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम सब दोस्तों, अहबाब, अस्सलामु अलैकुम। जनाब भट्टी मजीद साहब ने बहुत आला तो बहुत अच्छियां गल्लां करके तो तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ आगाह किया है जो कुछ भी ज़िला जंग दे विच होया है। उस नूं असीं समझने आ कि बहुत गलत उन्होंने किया है खुर्रम बलोच साहब ने, इफ्तिखार बलोच ने, हाँ इफ्तिखार बलोच साहब ने, क्योंकि खुर्रम साहब उस ख़ानदान के सपूत हैं जिन्हों का बड़ा वडेरा जड़ा है वो बहुत जाबर तो बहुत शानदार मतलब तरीके नाल जिंदगी गुजारन वाला सी, जिन्हें अकबर बादशाह नाल भी मत्था ला लिया सी ते हार नहीं सी मनी। लिहाजा असी सारे भट्टी इकट्ठे हो के अगर इस मसले में चुक लांदे तो वो जनाब बलोच साहब वास्ते बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इफ्तिखार अपना मजीद भट्टी साहब ने दसिया है कि यह अकासी जी है वो अपने वालदैन खानदान की करता है। उन्होंने ज़बान अच्छे तरीके नाल इस्तेमाल करनी चाहिए सी, जो कि उन्होंने गलत तरीके नाल इस्तेमाल करके तो भट्टी साहब नूं मतलब करने की कोशिश की है। ज़ेर अपनी सियासत वास्ते दूसरे नूं विच नहीं लियाना चाहिए, अपनी सियासत नूं जिधर भी चलाना हो उधर चलाना चाहिए। लिहाजा असीं यह मतलब आखांदे कि तुसीं बाज आ जाओ, अपनी ज़बान नूं लगाम दिओ ते अपनी जिहड़ी गलती कीती जे उहदी माजरत करो भट्टी साहब नाल, क्योंकि तुसां उन्हां दे बजुर्गां नूं गालियां नहीं दित्तियां, अपने बजुर्गां नूं गालियां दित्तियां ने। जिन्हें भी देखा वो है आखेगा कि यह बंदा कौन है तो कैसियां गल्लां कर रहा है। लिहाजा बलोच साहब तुसीं थोड़ा जिहा अपना ख्याल करो तो भट्टी बरादरी नूं ना छेड़ो, क्योंकि अगर छेड़ गए तो फिर मुश्किल हो जाएगी तुहाडे वास्ते संभालना। लिहाजा मेरा एक भी नारा है कि अगर बलोच ना बाज आए तो बलोच हम सब भट्टी उनको देंगे नोच। लिहाजा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के मेरे प्यारे भाई अब्दुल मजीद भट्टी साहब ने बहुत अच्छियां गल्लां कीतियां ने, हाजी मास्टर जफर इकबाल भट्टी साहब ने भी बड़ियां अच्छी गुफ्तगू की है। मैं भी उहदे ते थोड़ी जिनी गल अगे वधावांगा। गल ये वे कि इफ्तिखार बलोच साहब जिहड़े ने वो MPA सन, उन्होंने पार्टी चेंज की तो असी भी यही समझते रहे कि ये लोटा होने की वजह तो इन्हां नाल मार पई है या जो भी होया। जदों थोड़ी तहकीक की तो सानू पता चलिया कि उन्होंने
ਖੁਰਮ ਜ਼ਿਆਫਤ ਪਨਾਹ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਿਦ ਨੇ ਪਨਾਹ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬੜੀ ਗਲੀਜ਼ ਜ਼ਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਫਤਖਾਰ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਕੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੱਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਲੇ ਬੈਤ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਸਹੀ ਜ਼ਾਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਗਲੀਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਆਲਰੇਡੀ ਨੈਟ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੰਗ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ, ਸੈयद ਸਾਦਾਤ ਨੇ, ਸੈयदਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਫਿਰ ਆਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਾਜਪੂਤ ਭੱਟੀ ਬਰਾਦਰੀ ਜਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਬਰਾਦਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਹਰੀਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੀ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮਜ਼ੰਮਤ ਕਰਨੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬਲੋਚ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਬਲੋਚ ਕਹਿਣਗੇ ਕੌਮੀ ਮਸਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜਪੂਤ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕੌਮੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 7 ਕਰੋੜ ਰਾਜਪੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਗਰ 7 ਕਰੋੜ ਰਾਜਪੂਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚ ਲਓ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਜਾਂ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਲਾਓਗੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਫੈਲੇਗੀ ਇੱਕ ਖੂਨਰੇਜ਼ੀ ਜੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਲੋਚ ਵੀ ਮਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭੱਟੀ ਰਾਜਪੂਤ ਵੀ ਮਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਮਰਨਾ ਤੇ ਆਈ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਇੰਜ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਸ 'ਚ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਬਣਾਓ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़ेड भट्टी इस वक्त डिस्ट्रिक्ट पंजाब प्रेस क्लब से तमाम पाकिस्तानियों से मुखातिब हूँ। गुज़श्ता दिनों ज़िला चंग में जो एक कहने का अफसोसनाक वाक़या हुआ, मेरी तमाम दोस्तों से ये अपील है, ख्वाह वो जिनका तल्लुक़ बलोच फैमिली से हो या राजपूत भट्टी फैमिली से हो या किसी भी कबीले से हो, बीइंग ए मुस्लिम हम सब आपस में भाई भाई हैं। अगर आपका सियासी ज़हन किसी दूसरी पार्टी की तरफ है तो बेशक आप उस पार्टी को प्रमोट भी करें, उस पार्टी को वोट भी दें, लेकिन उसको ज़ातियात तक ना लेके आएँ। क्यों? हर बंदे के अपने मफादात होते हैं और हर बंदे के अपने अपने ख़यालात होते हैं। वो वक्ती तौर पर तब्दील भी होते हैं। कोई कभी काफ लीग में चला जाता है, कोई अपने मफादात देखते हुए नून लीग में चला जाता है, कोई तहरीक इंसाफ में चला जाता है, कोई लब्बैक में चला जाता है। तो बराए मेहरबानी ये जो आपकी सियासी चीज़ें हैं इनको आप ख़ानदानी जो है ना ज़राए पर इस्तेमाल ना करें कि कौन क्या है कौन क्या है। अब जो ये वाक़या हुआ जिसमें खुर्रम भट्टी साहब के वालिद साहब को भी गाली गलौज दी गई, उस इलाके के सैयदजादों को भी गलत इल्ज़ाम लगाया गया, और जो बलोच साहब हैं उन्होंने भी इसका नतीजा भी देख लिया कि लड़ाई झगड़ा हुआ और उसकी वजह से उनकी भी क्या लें कि अच्छी खासी उस इलाके में जो पोजीशन थी डाउन हुई। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा किसी को भी नहीं हुआ, उल्टा दोनों बरादरियों का आपस में जो है नफ़रत वो ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई। तो अगर ये नफ़रत बढ़ते बढ़ते लसानी तरीके पर चलेगी और सुबह सिंध और सुबह पंजाब में तो अक्सरियत राजपूत बरादरी है, तो अगर ये झगड़े मुल्की लेवल पर चले गए तो ये मुल्क के लिए भी बेहतर नहीं है और इलाके की सियासत के लिए भी बेहतर नहीं है। इसलिए अगर आपका सियासी इख्तिलाफ है तो आपस में बैठ के हल करें, ना कि उसमें आप आवाम को शामिल करके इसको कहते हैं कि तशद्दुद कार्रवाई में इस्तेमाल करें। तो मेरा तो मशवरा दोनों पार्टियों को यही है कि बराए मेहरबानी आपस में बैठ के सुलह सफाई के साथ जो आपके सियासी इख्तिलाफ होते हैं उनको हल करें। क्योंकि कल अगर आप किसी एक पार्टी में हो सकता है कुछ अर्से बाद उस पार्टी को छोड़ तो वापस अपनी पिछली पार्टी में आ जाए, तो उस झगड़े का क्या फ़ायदा। तो मैं भट्टी बरादरान से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा और बलोच बरादरान से भी कि इस तरह के जो भी मसले मसाइल हों, ठीक है बंदा जज्बात में आके अपनी जो सियासी वाबस्तगी में आके ज़बान आपकी स्लिप हो जाती है, आप कहीं के ऐसे अल्फाज बोल जाते हैं जो आपको बोलने नहीं चाहिए, मगर बाद पता चलता है कि यार मुझसे गलती हो गई है। तो जज्बातियत को पसे पुश रखते हुए अपना जो मेंटल लेवल है उसको स्ट्रॉन्ग करें और बर्दाश्त और सब्र और तहम्मुल को लेकर चलें। जज़ाकल्लाहु खैर।